Hoy, what will you say? Tapos, pag naman ka, Dawal pa yung nakisa. Lapay na kabaksa ko dong. Spaghetti. Oy, mga G, sa mo be, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given unto us. Thank you for the food. Nga mong pagkakanon karon, i-bless ang mga tao sad nga nag-prepare ani Ginoo. Amo kaning giampog ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay.